रिकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके जुल्म का सही बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की फिटकार है। ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि उन पर अल्लाह की, उसके फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत होगी। जिनकी बात हो रही थी, एक नजर देख लेते हैं बस। हम्म, जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार कर लिया, ठीक है। हालांकि वो गवाही दे चुके थे कि ये रसूल हक पे हैं, इनके पास रोशन निशानियां भी आ चुकी हैं। सही हो गया, ठीक है। अच्छा, रोशन निशानियां उन लोगों के पास आई या फिर रसूल के पास? वजा हुम, हुम का सीगा जमा के लिए। कहाँ गया? कौन सी आयत थी? हम्म। इसी से हाँ, तो ये हुम जमा के लिए आता है, यानी उन सब लोगों के पास रोशन निशानियां आ चुकी थी। हम्म। बिल्कुल ओके, सही। ठीक है। इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना उनकी सजा में तखफीफ होगी और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। वो इसमें हमेशा रहेंगे, ना उनका अजाब हल्का किया जाएगा और ना उनको मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता वो लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर ले। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अलबत्ता जो लोग इसके बाद तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर ले तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मगर जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार किया, फिर अपने कुफर में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। बेशक जो लोग ईमान लाने के बाद मुनकिर हो गए, फिर वो कुफर में बढ़ते रहे, उनकी तौबा हरगिज कबूल ना की जाएगी और यही लोग गुमराह हैं। यानी कोई कुफर में बड़ा है और उसके बाद अगर वो तौबा करे तो फिर क्यों नहीं कबूल की जाएगी? यानी हम्म, ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि पीछे उनकी बात हुई थी ना कि भाई आ, ईमान लाने के बाद कुफर की तरफ गए, लेकिन चलो तौबा कर ली, इस्लाह भी कर ली, तो ठीक है, अल्लाह ताला गफूर है ना। जबकि वो भी वही थे कि जो ईमान लाने के बाद कुफर की तरफ आए फिर तौबा की है। ये भी ईमान लाने के बाद कुफर की तरफ आए, लेकिन कुफर में और आगे बढ़ते चले गए। अब ये सोचना पड़ेगा कि ये क्या चीज होती है कि कुफर में और आगे। समझ रहे हो? मतलब हाँ, तदब्बर चाहिए इसके ऊपर, तो हाँ, बोलो बोलो। देखो, हम्म। लेकिन यानी देखे, अगर वो तौबा कर रहे हैं, हाँ, इसमें दो चीजें होती है ना। एक, मैं गुनाह कर रही हूँ, उसके बाद मैं तौबा कर रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड में ये वाली बात है कि भाई मैं इस्लाह तो नहीं करूंगी, अभी जितने गुनाह कर लिए उनकी माफी मांग हम्म। लेती हूँ, कोई बात नहीं, आगे भी गुनाह कर लूंगी। ठीक है, हम्म। एक तो ये होता है, और एक ये होता है कि मैं बाद में इस्लाह करूँ। तो यहाँ पर यानी अगर यहाँ पे वो लोग तौबा कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। कबूलियत वाली बात तो तब आएगी जब वो कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इस्लाह नहीं कर रहे हैं। हाँ, लन तो उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, लेकिन वो इस्लाह नहीं कर रहे हैं, ये चीज मेंशन नहीं हुई है। क्योंकि तौबा के अंदर तो इस्लाह का एलिमेंट खुद ही से शामिल नहीं होता। कि अगर तौबा आप कर रहे हो, तो तौबा का मकसद ही है कि आप अपनी आपने ये प्रॉमिस कर लिया ना कि आप इस्लाह करेंगे। या नहीं होता तो आप, क्योंकि नो डाउट पिछली आयत में अलग से ही आया है, तौबा के बाद ही इस्लाह आया है। तो इस्लाह नहीं की पे ज्यादा फोकस उतना नहीं है जितना इस पे ज्यादा फोकस है कि कुफर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो शायद इनडायरेक्टली यही हाँ, निकल रहा है कि इस्लाह नहीं कर रहे हैं। भाई कोई कैटेगरी है, बंदा ये तो समझ ले कि सबकी तौबा कबूल नहीं होती। ये कुछ इसके अंदर से निकला है जो कि था ना, भाई तौबा तो सबकी कबूल होती है ना। लेकिन समथिंग हाँ, है जो हाँ, तुम कह रही हो, वो इस्लाह वाली बात लग रही है, लेकिन सोचना पड़ेगा यार इस पे फिर और।
ہاں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دارالعلوم کا ورڈ بھی آتا ہے جس کی نہیں ہوں. سمجھ آتی، یعنی یہ بالکل کلیئر نہیں ہوتا، ایک آیت کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ہاں ہو سکتا ہے یہ ہو لیکن نہیں سمجھ آتا۔ ہاں ہاں، یہ مغضوبی علیہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان پہ غضب تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہاں دعالون ہے. چلو آگے بڑھتے ہیں، کیا کریں. ٹھیک ہے. ہاں اوکے۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور انکار کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیے میں دیں تو قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اچھا یہ تھرڈ کیٹیگری لگ رہی ہے نا؟ مر گئے. ہاں، انہوں نے تو مطلب جو توبہ بھی نہیں سیکنڈ کی میں نا. آ رہا تھا، ہاں اور جو سیکنڈ میں آ رہا تھا یعنی وہ توبہ تو، لیکن ہاں ہاں ٹھیک ہے، جو سیکنڈ میں آ رہا تھا مطلب وہ توبہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کفر میں بڑھتے گئے، اس ہوں. سے قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کی کہ وہ مر گئے۔ بالکل. ہر سونا، کچھ ٹھیک ہے۔ ہوگا، کچھ لوگ کا کانسیپٹ ہوتا ہوگا نا، پیسے ویسے کا کچھ چکر، تو پتا نہیں، کچھ چیزیں میں سمجھ اس لیے بھی نہیں آتی شاید، ہے نا، کہ ان کو کچھ اوکے، ہے مسکنسیپشن. چلو ٹھیک ہے. جی جی۔ لن تنا تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں بریکٹ میں آ رہے ہیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ تم ہرگز نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے نہ خرچ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے۔ یہاں پہ اور بھی کچھ آ سکتا تھا نا، کہ تم فلاں نہیں پا سکتے یا کچھ بھی، لیکن نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. مطلب پتا یہ کہ نہیں. اگر میں وہ چیز دے رہی ہوں، جیسے یہ تو آ رہا ہے بھائی پہنچ ہی نہیں سکتے، مطلب اگر میں وہ چیز دے رہی ہوں جو مجھے محبوب نہیں ہے تو ہوں. وہ نیکی میں نہیں ہوگی۔ ہوں. اب یہ بر ہو سکتا ہے کوئی نیکسٹ لیول نیکی ہو. ہر چیز کے تو عربک ورڈ میں لیول بہت ہوتے ہیں نا. تو کیا پتا بر کوئی زبردست والا، کیونکہ نیکی کے لیے اور بھی ورڈ آتے ہوں گے نا، حسنا اور پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا. حسنا تو بھلائی ہوتی ہے، نہیں وہ تو نہیں. بر کوئی نا شاید بہت زبردست والی کوئی نیکی کا اخیر لیول نہیں ہوتا شاید، پتہ نہیں، مجھے بالکل نہیں پتا. اس کو نا پتہ ہے بیسٹ ہو جائے گا اگر ہم نیکی کو اس میں دیکھیں نا، مترادفات القرآن میں، تو آئی گیس نیکی کے جب ڈفرینٹ ورڈ سمجھ آئیں گے تو شاید ایک ذہن میں چیز آ رہی ہے. چلو ٹھیک ہے. اوکے اوکے۔ چلو اچھا اور یار بولا سے میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، مطلب جیسے اگر مجھے کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی مسکین کا، ٹھیک ہے، تو جو کھانے میں مجھے پسند ہے، مطلب مجھے پیزا پسند ہے تو میں ان کو بھی وہی کھلاؤں۔ بالکل ایسے ہی لگ رہے ہیں. چلو. کون کرتے ہیں؟ کھانے کی یہ ساری چیزیں بریکٹ میں آ رہا ہے جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بریکٹ بند، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم بریکٹ میں آ رہا ہے اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اوکے، سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی بجز اس کے
जो इसराइल ने अपने ऊपर हराम कर लिया था कबल इसके कि तौरात उतरे। कहो कि तौरात लाओ और उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। भाई, खाने की सारी चीजें हलाल थी तौरात के नाजिल होने से पहले। बारात के नाजर से पहले? खाने की सारी चीजें हलाल थी। एक मिनट। हरारत यार, बता, बास चीजें ऐसी थी जिन्हें तौरात के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। अच्छा। मतलब सारी चीजें हलाल थी। ऊपर जैसे ऊपर वाले तर्जुमे में लिखा है ना, जो शरीयत मोहम्मदी में हलाल है, लेकिन आयत से मुझे ये नहीं लग रहा। हर खाने की चीज हलाल थी। हाँ, हर चीज ही हलाल थी, ऐसे ही लग रहा है। हाँ, ये ब्रैकेट में पता नहीं क्यों शरीयत चीज। मोहम्मदी आ रहा है। ठीक है, हर खाने की चीज हलाल थी हाँ, सिवाय कि जो उन्होंने, हाँ मतलब कि जैसे सुअर का गोश्त और सारी चीजें, एक आयत से एक नजर में तो ऐसा नहीं लग रहा कि हराम थी, है ना? कुल्लु हाँ, तुआम। अच्छा, ठीक है। फिर ठीक है, आगे ठीक है। क्या? और इसराइल ने खुद, इसराइल क्या कुरान कहता है कि इसराइल उनका लकब था हजरत याकूब का? क्योंकि इधर बात तो यही आती है कि हजरत याकूब ने खुद अपने ऊपर कुछ हराम किया था जो सुना है। तो वो इस फिर क्या है? ओ हाँ, मतलब यहाँ पे बनी इसराइल नहीं आ रहा, यहाँ पे इसराइल आ रहा है ना। ठीक है, ओह, कर लिया था तो इसराइल ने अपने ऊपर देखिए। हराम कर लिया कबल इसके कि तौरात उतरे। ठीक है, कहो कि तौरात लाओ। ठीक है, और उसको पढ़कर सुनाओ अगर तुम सब सच्चे हो। मतलब ये लोग कहते हैं लेकिन कि, अब हम्म हम्म मेरे ख्याल से इस आयत को देख के मुझे अब तो नहीं लग रहा कि इसराइल वही प्रॉफिट ही होंगे। मतलब वो तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि अल्लाह ताला ने जब तक खुद से उसको हराम नहीं किया तो वो खुद से कैसे कर सकते हैं। यार, मैंने ऐसा सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने ऊपर कोई चीज हराम की थी। और आई थिंक वो कुरान में भी है कि उनकी एक वाइफ को पसंद नहीं था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, सुनने हुआ कह रही हूँ। ठीक है, तो मतलब नबियों से मिस्टेक्स तो होती हैं, तो शायद उनसे कोई मिस्टेक हुई हो, या पता नहीं मुझे हजरत याकूब ने क्यों हराम किया, अगर हराम किया तो अपने ऊपर, है ना? पता ही नहीं है तो अभी क्या अच्छा, बात कर। हम्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मैंने भी सुना है बट पता हम्म नहीं। हाँ, सुना तो। मुझे लग रहा है कुरान में और बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह भी किया जाता है, ये मुझे काफी हद तक लग रहा है, लेकिन वही काफी हद का क्या करें चेक जब तक नहीं करें, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि हाँ, देखो, इससे मतलब ओवरऑल पिक्चर क्या मिले कि सब चीजें हलाल थी। अच्छा, इसराइल ने जो अपने ऊपर हराम किया, ठीक है, तो वो तौरात से पहले किया। अब ऐसा लग रहा है ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये सब हराम है, तो इनको कहा जा रहा है अच्छा तौरात लाओ और उसमें दिखाओ तुम लोग क्या कह रहे हो, क्या हराम है। ऐसे ये क्या बात हुई है कि तौरात लाओ और पढ़ के सुनाओ उसे अगर तुम सच्चे हो? तो तौरात में क्या ये पढ़ के सुनाएंगे? यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई ये हमारा ऑफिस है और इसके ये रूल्स में ये वाली बातें आती हैं, और आपको आप श्योर हैं कि भाई ये तो रूल है ही नहीं, तो आप मुझे कहेंगे ना कि लेकर आओ वो डॉक्यूमेंट्स और सुनाओ मतलब मुझे। वो क्या रूल कह रहे हैं, क्या ये चीजें हराम हैं? तो कहा जा रहा है कि अच्छा दिखाओ तौरात में किधर लिखा है हराम है, ये कह रही हो? जी जी। हाँ, ऐसे ही लग रहा है, यही पूछ रही हूँ मैं कि ऐसा ही लग रहा है ना, कि तौरात में दिखाओ किधर हाँ, ये चीजें हराम है जो तुम लोगों ने हराम की हैं। एक्चुअल में वो इसराइल ने अपने ऊपर हराम की थी, ठीक है, तुम लोग सबके ऊपर हराम वो नहीं है। चलो सही है, ठीक है, आगे चलते अ, इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी घड़ी हुई बातें अल्लाह की तरफ मंसूब करते रहे वही दर हकीकत जालिम है। इसके बाद भी जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधे वही जालिम है। हैं। हाँ। हाँ, इसको मैं सोच के कह रही हूँ, जो बात होती है म्यूजिक हराम हलाल, ठीक है, तो म्यूजिक तुम लोग कह रहे हो हराम है, अच्छा दिखाओ कुरान में किधर हराम है। लाओ तौरात लाओ दिखाओ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि लाओ कुरान लाओ दिखाओ किधर है हराम। जो भी म्यूजिक तो एक चीज ध्यान में आई, और भी जो चीजें इस तरह नहीं कि जो इस्लाम अलाउ करता है लेकिन उलमा ने हराम कर चुके हैं हमारे ऊपर। तो अब सोचना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, लेकिन एकदम लग रहा है ऐसे हमारे लिए बातें हो रही है कि झूठी बातें क्यों करते हो दीन की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ। ठीक है, जो चीज अलाउ है कर दो उसको, क्यों जबरदस्ती का
अच्छा, और यहाँ पे तो ये आ रहा है ना उसके बाद भी, यानी कि एक तो आपसे कहा जा रहा है दलील लेकर आओ, ठीक है, वो आप मतलब नहीं ला सके तो फिर भी आप उसी पे कायम हो उस बात पे। मतलब दिखा भी नहीं पा तालीम। रहे हो, है ना? तौरात में दिखा भी नहीं पा रहे हो तो अब मान जाओ या चुप कर जाओ। ठीक है। लेकिन तो फिर इसके बाद भी ये हो गया तो, है ना, लड़की का तो ही जालिम। सही है। और कल वो आयत पड़ी थी, जालिमों को हिदायत नहीं पहुंचती। मतलब जालिमों को हिदायत नहीं देते, सही है। आगे चलें क्या? जी जी। कहो, अल्लाह ने जो कुछ फरमाया है सच फरमाया है। तुमको यकसू होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी करनी चाहिए, और इब्राहिम शिर्क करने वालों में से न था। कहो, अल्लाह ने सच कहा, अब इब्राहिम के दीन की पैरवी करो जो हनीफ था और वो शिर्क करने वाला न था। ये नहीं, हमें ये बोलने को कहा जा रहा है कि हम कहें कि अल्लाह ने सच कहा। हम्म क्यों? किस बात पे? वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जाता है ना कि कुल जब आता है कि वो कहें, लेकिन जाहिर है कुरान हमेशा के लिए है तो हमें भी तो कहा जा रहा है ना, अल्लाह ताला ने सच कहा। तो हाँ इसलिए। किस बात पे कहें, मतलब क्यों कहे? पता नहीं है क्या थी पिछली आयत, ये वाली ना, कि लोग झूठी बातें अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं, हकीकत यही जालिम है। पता जो नहीं यार। हजरत इब्राहिम का भी जिक्र दिया जा रहा है ना, तो हजरत इब्राहिम तो कुरान से बहुत पहले गुजर चुके हुए थे। तो ये किस्से कुरान में इसीलिए बयान किए गए हैं कि ये ऑथेंटिसिटी है इस किताब की। तो वो भी साथ रिलेट करें ना आप, कि अल्लाह सच्चा है, कह दीजिए कि अल्लाह सच्चा है। अल्लाह कैसे सच्चा है? वो इतनी पुरानी बात आपको बता रहा है जो आपके आबाओ अजदाद आपको सुनाते चले आ रहे हैं। सही। ठीक है। और कोई पॉइंट किसी का? ठीक है आगे चले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, किसकी मिल्लत की अच्छा, पैरवी लेकिन करनी है? ये मिल्लत इब्राहिम की। इब्राहिम का कैसे पता होगा? है। लेकिन मतलब यहाँ पे आ रहा है ना, पैरवी करो उसकी जो हनीफ था या इब्राहिम के तरीके की, तो हमें कैसे पता होगा उनके तरीके का? उनका हम्म तरीका हमें तो कुरान से पता चल रहा है ना। इसका हनीफ का मायने यकसू भी है ना, कि एक सीधी राह पे चलते थे और अल्लाह को एक मानते थे। यकसू के हम इस तरह के मायने निकालते हैं ना, हनीफ का यकसू भी मायने होता है। जी जी। तो मतलब कि कुरान में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका आया, मुझे लग रहा है कि बाइबल में भी होगा, जो इनकी अपनी तौरात वगैरह थी, कि तुम लोग को जी इब्राहिम को बिल्कुल। मानते हो ना तो फिर करो, बाइबल में जो उनकी बात है वो फॉलो कर लो। आई गेस जी इस तरह क्योंकि से। हम जो शरीयत है हमारी हमारी एक्चुअली शरीयत इब्राहिमी ही है जो हम फॉलो कर रहे हैं। जो हम्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई तो वो शरीयत इब्राहिमी ही है। तो हम्म, हजरत इब्राहिम का तो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है ना हमारी जिंदगियों में हिस्सा। सही। और कोई बात? सही है। हाँ, आगे चले। बेशक सबसे पहले इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई, वो वही है जो मक्का में वाक़ है। उसको खैरो बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया गया था। बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया, वो वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहान के लिए हिदायत का मरकज। मतलब बरकत वाला कैसे? उसके लिए पहले बरकत को देखना पड़ेगा डिक्शनरी में। है। और हिदायत कैसे? ये तो वो था ना, रास्ता समझा देना, ऐसा रास्ता जिस पे दिल मुतमईन हो जाए, मंजिल तक पहुंचा देना। चार पांच थे। हम्म। तो फिर ये कैसे हिदायत बनेगा, मतलब एक एक जगह है, वो हम्म कैसे हिदायत का मरकज होगी? सही बात है, समझ नहीं आ रहा। पास्ट टेंस में भी देखें अभी भी देखें अगर, ठीक है, दोनों सूरतों में हम्म, शायद कैसे हो सकती है। अच्छा, एक जगह। चलो आगे चल- आगे चलते हैं।
اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں خانہ کعبہ میں، فی ہی ہے نا، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی منکر ہوا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، لیکن like ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ آئی گیس اگر پچھلی والی یعنی آیت سے دیکھے نا کہ فالو کرو ملت ابراہیم، ٹھیک ہے، اس سے اگر اس کو ہاں، کنیکٹ کریں تو مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، تم لوگ کہتے ہو مکہ میں نہیں بیت المقدس میں ہے، نہیں کچھ اس طرح کا، نہیں کچھ لوگ کا کچھ کچھ ہسٹری کو یہ لوگ بگاڑتے ہیں نا بنی اسرائیل والے حضرت ابراہیم کے حوالے سے، جس کی وجہ سے ان کو ہوتا ہے کہ قبلہ بیت المقدس ہے۔ تو اگر حضرت ابراہیم کو مان رہے ہیں اور یہ ماننا پڑا ہے کہ مقام ابراہیم مکہ میں ہے، تو قبلہ کیسے تم لوگ کا بیت المقدس ہے؟ تھوڑا سا کچھ کنیکشنز میں ہوتا، بتا نہیں پا رہی صحیح سے، ٹوٹی ٹوٹی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، بتا رہی ہوں۔ ہاں، دیکھو تو مکہ کی بات آئی۔ لیکن مقام ابراہیم نشانی ہے، تو یہ نشانی مطلب آپ کی جو باتوں سے سمجھ آیا یہ قبلے کو وہ کرنے کے لیے ہے۔ قبلہ نہ بھی ہو تو دیکھو مکہ کی بات آ رہی ہے کہ یہ ہے اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور مجھے لگتا ہے اس میں کئی ساری باتیں نا تورات میں بھی ہوں گی، ورنہ اگر قرآن میں ہے تو ان کو کیا کرنا، وہ جب قرآن کو ہی نہیں مان رہے، لیکن یہ چیزیں نا کچھ اوور لیپ کر رہی ہوں گی، یہ بائبل میں ہوں گی کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، مقام ابراہیم ہے، تم لوگ ابراہیم کو مانتے ہو تو مکہ سے کیوں تم لوگ کو چڑ ہے، کیوں وہاں کو تم لوگ نہیں اس کو ایک اس طرح کا ریلیجیس پلیس سمجھتے ہو، تو کچھ ان کے لیے شاید یہ کھولا جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے۔ باقی بتائیں آپ لوگ کیا لگ رہا ہے؟ جو اس میں گیا اس نے وہ بالکل سیف ہوگا، ٹھیک ہے، مکہ میں جو گیا اسے اچھا۔ بھائی سچی بتاؤ مجھے بالکل نہیں سمجھ آیا، تو 1% بھی نہیں آیا۔ نہیں بن رہے کنیکشنز، بن تو نہیں رہے اس طرح سے واضح ہو کے، بس وہی بات ہے کہ مقام ابراہیم پھر وہ حج والی بات کو وہ کر کے اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں جب ہم دورہ قرآن اور اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں ہے، جبکہ یہ مقام ابراہیم کو جب سرچ کیا تھا یہ وہ والی چیز تھی نہیں، پورا آ رہا تھا کہ بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، ہم تو وہ ایک اس کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو کچھ تھا خیر، ٹھیک ہے ایک دفعہ اور ترجمہ پڑھ دو پھر آگے بڑھتے ہیں، اگر کسی اور نے کچھ کہنا ہے تو بتا دیں۔ ایون سبیل کا میننگ بھی پتہ نہیں کیا کیا آ رہا تھا آج جب ہم سرچ کر رہے تھے، صرف راستہ ہی نہیں تھا اور بھی کچھ تھا، تو جب وہ عربی نہیں پتا تو پھر ظاہر ہے آیت کہاں سمجھ آنی۔ چلو کرنا ذرا پڑھنا ایک دفعہ اور ترجمہ پڑھ دو۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حج کو فرض کیوں کہا جاتا ہے؟ حج کو فرض اس کیوں آیت کہا کی وجہ سے؟ اور الناس حج؟ یار دیکھو ایک چیز ہوتی ہے جو مجھے قرآن میں ہمیشہ کنفیوز کرتی ہے، کہ ایک ہوتا ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف فعل امر، اور ایک ہوتا ہے ایک نارمل جملہ آ جاتا ہے کہ ان کے اوپر ایسا ہے، تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ یہاں دیکھو حکم تو کہیں بھی نظر اس طرح سے نہیں آ رہا جیسے ہم فعل امر والا حکم کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے حکم جہاں آ گیا اس کو تو ہم کہیں گے 100% فرض ہے نا، لیکن اب اللہ تعالیٰ، مطلب جیسے ہاں روزوں کے لیے آیا تھا نا، روزوں والی جو آیا تھا اس میں آتا ہے نا کوتیبہ علیکم السیام، تو آگیا کہ فرض ہے روزے، ٹھیک ہے، تو حج کو ہوں بھی تو ہم فرض ہی کہتے ہیں نا، جس کے پاس ہوں استطاعت ہے، تو اگر وہ صرف اسی آیت سے کہتے ہیں تو بھائی اس آیت میں مجھے تو نہیں لگ رہا کہیں پہ بھی فرض ہے، ہوں تو یہی ہاں سوچ لگ رہی ہوں تو نہیں فرض رہا، کیسے ہوا۔ اس آیت سے نہیں لگ رہا لیکن دیکھ لیں گے چلو۔
आगे बढ़ते हैं मेरे हाल से। हम्म, अच्छा, हो चुका है, टाइम अप हो चुका है, और कुछ देखना है तो इसी में देख लो। उनका और ये कि अगर आप इसका इनकार करो तो अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है ना। ऐसा मना तो इजी है नहीं। चलो ठीक है, फिर क्या करें, एंड करें? जी। ओके। سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.